The people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples went into the region of Judea, where he spent some time with them baptizing. John was also baptizing in Aenon near Salem, because there was an abundance of water there, and people came to be baptized, for John had not yet been in prison. Now a dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washings. So they came to John and said to him, "Rabbi, the one who was with you across the Jordan, to whom you testified, here he is baptizing, and everyone is coming to him." And John answered and said, "No one can receive anything except what has been given from heaven. You yourselves can testify that I said that I am not the Christ, but that I was sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The best man who stands and listens for him rejoices greatly at the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made complete. He must increase, I must decrease." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maglingkod. Misyon sang simbahan nga ang mga kabataan sunod nga henerasyon mapreparar para sila naman magpadayon sang mga hilikuton naton para ipasa ang pagtuo sa sunod nga mga henerasyon. Kagintukod ni Kristo ang simbahan, kagintagaan niya sang promise. Ipasa ninyo ini, baptize niyo ang mga tao para kasulod sila sa ginharian sang Dios. Hindi niyo ni paguntatan ang testigo, ang akong testimony, ang proof nga matuod ang ginhambal ko siling sang Ginoo among Eucharistia. So ginbilin niya man ng Eucharistia ang misa. Agad nga kung busy ka mo sa mga SM, kag sa kung mga market, mga eskwelahan, kag kung ano dira, sa isa ka adlaw ma-remind ka mo nga may Dios, kay makita ninyo nga may misa. Do this in my memory. Kay kung wala misa, wala na kita memory sang aton Ginoong Hesukristo. Ano bing memory mo dibi? Sabi sa lapas, ano bing memory mo kay Kristo di? Hospital to, hypermarket, hindi sila ka lead sa tao to remember the passion and death of our Lord Jesus Christ. Misa lang gid. That's why kung wala misa sa isa ka semana, wala ka na memory kay Christ, na-reduce na. That's why yung ginikanan nga wala ka simba, wala memory kay Christ. Isa ka bulan ka wala ka simba, isa ka tuig, pareho lang nalimtan mo imo amay kag iloy, wala kay mo katawag, wala ka video call, wala ka communicate, wala ka memory. That's why ang Katoliko remind sa kada misa. Ang iban sa inyo hindi lang weekly memories, memorial, daily. That's why sa isa ka adlaw may misa, and then pangabuhi naman. Sa kaadlaw nag-receive Holy Communion, pangabuhi naman. Pero gina-require lang sa aton minimum sa misa, Sunday Mass, or kung busy ka sa Sunday, sa iban nga adlaw, pero hindi pagpalipasang isa ka semana, hindi ka kasimba. Kung maayo lang ang lawas, kag wala mga restrictions,
Pero kung tamad ka mo ya, wala kang memory, madula mo na. So that's why may simbahan, may parokya. May parokya kita to remind us of the memorial of the passion and death of our Lord Jesus Christ. May mga nativity kita. Ti ano ni dekorasyon? Hindi. To remind us of the incarnation. O, nagdako na siya. Santo Niño. Ti ano na? Santo Niño, dinagyang lang. No. Nag-remind sa aton nga si Kristo nangin obedient sa iya parents sa Nazareth. Na muna siya. O, dito naman, nagdako na siya. O, ara, pasyon na naman. Nazareno na naman. Ano na? Memories ang iya death and resurrection. So, ginatunan ina, gina-understand, gina-ano, ara sa Bible. Para nga, ang pagtulunan halin sa langit nga iya ni Kristo, manaog sa kalibutan, kagatong mag-guide. That's why ang bata ninyo, first communicants, ready na sa another level. Baptized na sila. O, another level. First confession na. Kaya may konsyensya na sila mong may ara na sila nga kapasidad to distinguish what is sinful and not sinful. Of course, hindi mo first communion to ang 3 months old nga bata, kaya wala pa na siya. That's why amuni nga mga edad, kay kabalo na sila sang bad and good. Bad ang pang-away, bad ang mag-disobey sa parents, balaan na nila. And then may first confession. Tapos ang first confession, of course, may sunod nga confession. Hindi lang nga once in a lifetime ka lang nag-confessar, first confession, tapos napatay ka, Katoliko, wala ka na yan ng umpisar. Di ano na nga klase sang pagkakatoliko. May first confession, gani kay may second, third, fourth. And then first communion. So first communion, body ni Christ ang ilabatunon. Di ginapreparar na asang parents. That's why congratulations mga parents. Pila na kamo kabatches. Nagtinguha gid. Tudluan ang bata sang basic prayers how to confess together with the catechist. Para nga mag-grow sila sa ila spiritual life. Pagtudluan gid memories gid sang bata parte sa Dios. Imagine ninyo ang isa ka bata, wala ka kilala sa Dios. Di ka balo mga muyo. Wala ka appreciate sang sacraments. Wala spiritual life. Wala kabalo sang langit, kabuhi sang Dios, communion. Wala ka ni kabalo ko na nung parokya. Pero Katoliko. Sa aton, no? Aton iya. Gatinguha kita min mayong Katoliko. May katekesis ang bata. May sakramento ang bata. Tudluan sang moralidad sa Ten Commandments. At the same time, lapit ila tagipusoon sa ila parokya. Balan yung bata ninyo, school importante na kay gina-educate sila. Kinanglan man nila na recreation, kay play stage pa na sila kag ano. So ginatinghuan gid na iya nga ihatag sa ilang kinanglanon nila according sa ila age. Para na may mga psychologist, mga magaidan kita sina nila. And then ang ila health, ila relationship, ang ila nga moral life, ang good and bad. So makita na sang bata good and bad sa example sang parents, sa media, sa ginatanaw nila nga mga movies. And most especially my prayer life sa balay. Hapos magtudlo sa bata sang prayer kung naga-pray ang ginikanan. Ako na notisahan ko sa kabataan, kung wala naga-pray ang ginikanan, di kabalo mag-pray ang bata. Pero kung ka-pray ang ginikanan sang rosary, di mo na kinanglan pa memorizon. Our Father who art in heaven, ikaw lang mapugong sa iya. Why? Kaya may daily prayer or may regular prayer sa balay. So mabalaan mo na, basta hindi ka balo bata, mag-pray, wala ka pray ginikanan, wala ko ka-kondenar ha, pero balaan mo na. Ang mismo ang status ng bata, balaan mo kung ano ang status ng spirituality sa balay.
Unless ang bata mo may special case. Pero kung normal balaan mo gid na. That's why wala ako ga-condenar, kundi ga-challenge. Natudluan ining mga bata. Pero kinahanglan may parish consciousness man ang kabataan. Dalun sa parokya, tudluan. May parokya kita, may simbahan kita. Dira ka mong dangup. Kung ma-depress ka sa pila ka adlaw, kadto ka to sa simbahan, pangamuyo ka to. Di ka to magkadto sa ilimnan to. O mag-take sang drugs. May alternative kita. In fact, best alternative, prayer. Kadto sa simbahan. Pero tanawabla kabataan, ma-depress. Hindi number 1 sa ila lista ang simbahan, ang Blessed Sacrament, ang prayer. Ma-depressed siya, bisan kita, ma-depressed kita, hindi automatic Diyos ang kanakadtuan naton o simbahan. Why? Wala consciousness, wala natudlo. Lo pareho ba lang nga may tuburan sang tubig, pero way mo matudlo nga didto gali ang tuburan. Ti kun uhaw siya, gatalang siya kun diin siya, didto siya mainom sa higko nga tuburan. Ti amo lang to natudlo mo nga tuburan ang higko. Way mo gintudloan to sang tinlo, pure teaching, prayer. Tudlo man na. Hindi lang tong mga kung ano to, mga SM, mga kung ano da, disco, restaurant, recreation. Tudlo man ang simbahan. Anak dito ho, mo nang tinlo nga doktrina. Dira ang kamatuuran. So ipamati ka. Maabot ang tiyempo, maproblema ka gid. Ma-depressed ka. Bayaan ka sa nobyo mo, nobya mo, maginamo ka mo, maimol kita, masakit kita, maano kita. Kung wala sang Dios sa aton hunahuna, hindi kita kapalapit didto kay wala sa aton radar, kay wala sa aton consciousness. That's why ginikanan padayunon gid. Part sang inyo love sa bata, tudlo sa bata ang Dios. Kaya ang simbahan. Agod nga kun sa ital-ital sa ila kabuhi, kag wala na sila dangpan. Kadto sila sa Blessed Sacrament, luhod sila da. And they will be enlightened. Hindi na sila mag-suicide. Hindi sila naghimo sang kalainan, malain nga mga metodo to resolve the problem. Kundi ara sila enlightened. And God will guide your children. The Holy Spirit will give them wisdom and strength. Kadto sila sa abroad, o kundiin sila, basta gintanong mo, sense of God, sense of the church sa iya kabuhi. Saan din siya magkadto? Pangitao niya simbahan to. Ato sa Spain ho, basta Katoliko iyaya, mangita gid simbahan. Di kay ti damo to obra nila, busy sila, kano sila. Gaflak sila sa simbahan, personal parish. Didto may konsolasyon. Didto makita ang ila strength. Pero ang iban, atheist na, Pilipino, atheist wala na sang misa, wala. Ti lain ang ilang metodo sa pagsolbar sang ilang problema. That's why ang faith is our strength. And congratulations, bangugin dalanyo bata, but does not stop here. Stage lang ini. Pero ultimately, ang atong tuyo, bilin ang maayo nga kabuhi sa bata, material. Pero ibilin man ang maayong nga pagtulunan, spiritual sa kabataan. And it's part of our love for them. So you love your children because you provide food, education, and you also love your children because you teach them morality and sense of God and prayer life. Amen. Please stand. Magtindog. Brothers and sisters, as we continue to grow in our spirituality and as we open our lives continually to the breakthrough or intervention of the supernatural, that means God, into our humanity, let us now present to Him the needs of the world, the needs of our family, and the needs of our parish. And our response is, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That our concern and interest as a church may go beyond the boundaries of family, community, and nation.
Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may understand our baptism as a call to go out of our way and reach out to others, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That young men and women may listen to the Spirit in their hearts and respond to the Spirit's prompting from deep within, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick, the despised, the lonely, and the poor might know the good news of Christ's presence in the way we relate to them, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead may enjoy the fruits of the grace of their baptism, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God our Father, through your Son, you made us a new creation in baptism. He shared our nature and become one of us. With his help, may we become more like him, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Liturgy of the Eucharist.